Anak orang ni kata. Ambak pesa tinggi dah. Nyak pesa tinggi dah. Dah tu lagi macam. Kita poranya bana. Ye ex girlfriend dah. Kata yang yor kata ti poranya. Kalau orang cakap aku Am in bapla ko jor jobasti orang ko bapla dia. Bahkan am bapla ko bapla. Ang isip ko rin, kaya mo tayo rin. Ye ex baru kece halong le bana. Dal te dia telang. Ini mah. Ano po naman niya? Nunggu lang le ka. रुको जरा सबर करो Ini ex tina kusin ti apa? Ini sama nga may eksa ka thamle da. Amo to tihindo. बाहु वन में बाबा जो तो निया बाबा या बाहु वन में बाहु वन